Good morning mga lovely, bagong adlaw, bagong tirada na punta. Laban lang tanin niyo ha. So diri mga lovely nakaplano mi sa kumpare nga mga pisa daplin sa baybay. Maong naghapit nga lang pud mi dayon og pandesal og kape diri. Awa na unsa ka lovely. Nescafe og blanca. Nescafe nga kanang creamy white aqua busing. Oh. Let's go. Pagka lovely. Hello guys, good morning. So tamang chilling lang mi sa kumpare diri sa daplin sa dagat karon. Ngapi na punta. Diri nga spot atong napili na pud karon no kay tanawa ra gud unsa ka wow ang view diha. So diri mga lovely naghinahinay lang pud ay kog plaster sa atong gipamalit nga kape og pandesal diri no. Grabe ka maka-amaze ang presyo silang pandesal diri kay tag piso ra. Ingkitan dayon sabay tan-aw sa beautiful nga view pagka lovely oy. Bitaw mga lovely, ayo ra kay ni seryoso ang kinabuhi ha kay dali mo mga tigulang ana dapat good vibes sa ta permente. Nescafe gid atong mga tirada diri no. Baka naman tamang chika lang minipare diri habang gina-enjoy na mo ang lovely kayo nga view diri sa mga tubangan. And good thing pud no kay naa koy kauban karon mag chill in diri sa daplin sa baybay. Si pare na pud ang bago nga na-assign nga driver karon diri no kay ang katong una nga driver ni balik na pud siya og Digos. Maong nagkasinabot mi nga manglaag na lang pud diri para mangapi. Mutan-aw pud sa sunrise no and good thing pud kay grabe ka abot-an nga tawo and good vibes pud kay no. Mo din ni si paring season di ay. Shout out sa mga pare. So diri enjoy lang mi no nga nagakape and nagatanaw sa beautiful kay nga view and thankful kay kuno kay bisan asa ta nga lugar madala asa ta nga lugar i-assign mga buotan ug pugihan perminti nga mga tawo atong makauban sa trabaho no. Nindot kay no kay sa atong pagpanarbaho banodagan kay tag mailhan nga mga tawo ug dili lang ka trabaho atong tanaw sa ila kundi dili murag part na pud sa atong pamilya. Wa pa lagi na palit. Wa mo gibigyan diri gud ug agtag. Naman sa Digos kuan. Balit lagi itong pipi ba yun? Ano yung magigimik ba? Sa barato mo na ano ba? Ang itlog, mga tag 13 lang rodges. Ingani ka lovely ang view diri guys na labi na magmabuntag. Ang sa likod nimo kay bundok and sa tubangan kay dagat. Syarog may stress pa kana. Reset diretso alangan ana man na. By the way guys, thank you day kay no sa pag-follow sa atong page. Salamat kay sa mga nang react, sa mga nang share ug nang like. Thank you so much sa inyo guys sa suporta. Legit gid guys nga lisod kay magbuhat og content gid no. Mao nga saludo gid ko sa mga content creator nga ginabuhat biton lang ni og career no. Pero as long as wala kay ginatapakan nga tao, enjoy lang sa unsay mong ginabuhat as long as malingaw ka. Kuyogi ra tanin yung mga lovely no nga i-explore ang mga lugar nga wala pa nato nadtuan habang gina-enjoy nato ang life. Shout out day ko no sa atong mga bag-o nga mga followers. Ma'am sir, thank you kayo sa pag-appreciate sa atong ginabuhat. And please follow, like and share sa atong page for more adventure. Thank you so much guys.